Opisyal nga gibuksan ang ika-162nd nga Malasakit Center sa nasud sa First Misamis Oriental General Hospital nga nahimutang sa Medina. Gipangunahan ni Chairman sa Senate Committee on Health Senador Christopher Lawrence Bongo ang naisgutang kalihukan sa South Poblacion Medina Misamis Oriental. Ang Malasakit Center usa ka one-stop shop alang sa tanang tabang medikal ug pinansyal sa gobyerno nga nagpunting sa mga kabus ilabi na sa mga taga Misamis Oriental ug kasikbit nga lugar. Kini nagtumong sa paghimo sa tabang sa pag-atiman sa mga panglawas nga mas kombinyente ug accessible pinaagi sa pagbutang sa tanang hingtungdang ahensya sa gobyerno. Kung naamoy mga pasyente na kinahanglan og tabang masking sa Cagayan, sa Borja o kinahanglan dalahon sa Davao o sa Manila sa heart center ang inyong pasyente, ako na'y musalo dito pati plite hantod makaul. Padayon kong mutabang sa abot sa ako makaya. As your chairman sa Committee on Health ug Sports sa Senado, maningkamot kog tabang sa probinsya sa Misamis Oriental. Naanatay 162 nga Malasakit Center. Mao nang akong pinakaunang prioridad. Ikaduha, naanatay itukod nga mga super health center sa tibuok Pilipinas. Gawa sa maong aktibidad, nagtudol og hinabang si Senador Bongo sa mga individual nga nawadaan og panginabuhian sa Medina ug Villanueva, Misamis Oriental. Gitambungan usab ni Senador Bongo ang blessing og inaugurasyon sa Northeastern Misamis General Hospital kon DOH Hospital nga nahimutang sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Gisundan kini sa groundbreaking sa Super Health Center sa Tagulwan, Misamis Oriental nga dili madugay mapahimuslan na sa katawhan. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News.